भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ओडिशा प्रदेश रो सागर संवर्धना उत्सव सागर संवर्धना उत्सव रे जो मान को सागर संवर्धना दिया जाइछि नवनिर्वाचित विधायक एवं सांसद मानकु एवं आज तांकरी जो सागर संवर्धना उत्सव रे एठी आज सभारे उपस्थित थिबा आमर ओडिशा सरकारंकर वरिष्ठ मंत्री ग्रामीण विकास पंचायत राज और पानीय जल जोगाण श्री रवि नायक महाशय अन्यतम वरिष्ठ मंत्री शिक्षा एवं आदिवासी विभागर आदिवासी निरापत्ता विभागर श्रीयुत नित्यानंद गंड महाशय पूर्वतन केंद्र मंत्री विश्वेश्वर टुडू महाशय अन्यतम ओडिशा सरकारंकर मंत्री जंगल और परिवेश विभागर एवं श्रम विभागर श्रीयुक्त गणेश राम सिंह खुंटिया महाशय केन्दुझर वरिष्ठ सांसद बड़ भाई अनंत नायक महाशय मयूरभंज सांसद नवचरण माझी महाशय पूर्वतन सांसद परशुराम माझी महाशय मंचरे बसिथिबा आमर अनुसूचित जनजाति मोर्चार राष्ट्रीय साधारण संपादक कालीराम भाई आमर ए अनुसूचित जनजातिर प्रभारी तथा राज्यर उपसभानेत्री जो श्री सुकेशिवरा महोदया राज्य साधारण संपादक अनुसूचित जनजातिर रामचंद्र हस्दा महाशय भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश साधारण संपादिका पूर्णिमा केरकेटा महोदया अन्यतम साधारण संपादक जतिन महांती महाशय एवं ये मंच को संचालन करुवा आमर अन्यतम साधारण संपादक गोवर्धन भाई महाशय एवं अन्यतम आमर सम्मानित अतिथि ध्रुवकालु महाशय पूर्वतन केंद्र मंत्री आमर बड़ भाई विश्वेश्वर टुडू महाशय एटी उपस्थित थिबा अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करुवा ओडिशार विभिन्न विधानसभा क्षेत्र निर्वाचित के आसीथिबा समस्त मंच सामने बसिथिबा विधायक वृंद एवं पूर्वतन विधायक विधायिका वृंद पूर्वतन सांसद मोर्चार समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समस्त सदस्य भाई भणी माने एवं एठी उपस्थित थिबा भारतीय जनता पार्टी विभिन्न दायित्व रे प्रतिनिधित्व करुवा समस्त मोर बड़ भाई माने प्रेस मीडिया रे समस्त बंधु माने मैं आपण मान समस्त को आज सागर संवर्धना उत्सव रे आपण मान समस्त को मो तरफ शुभेच्छा और अभिनंदन देवा सहित धन्यवाद अर्पण करूँ।
रवि भाई कर भाषण मु अधा शुणी बाकी अन्य हाँ एवं पूर्वतन केंद्र मंत्री विशेष टुडूंकर भाषण को संक्षिप्त हेले भी पूरा शुणी अन्य मानकर भाषण कौन हेइतिबो एनालिसिस करूची तो जहाँ भी हो ये संवर्धना सभा रे निश्चित भाव रे आपण माने समस्ते खुशी आउ आनंदित थिबे खाली टिके टिके मु चिन्हि पारु नाही जे खुशी आउ आनंदटा समय बेसी हे जाइथवा कारणरू भूक लागुथवारू टिके टिके मरी न पड़ी जाई एणुकरी जो गोटे समन्वय कल्याण परिषद बैठक एसटीएससी टिके डेरी रे आरंभ हवा घंटे परे आउ से घंटे परेटा घंटे परे परे ही चलिबा कारणरू आमे टिके डेरी रे एठी मु पहुंचली सेति पई तो क्षमा चाहिबी किंतु ये अनिर्वाज्य हठात भी गोटे कार्यक्रम रे उठिकी आसी हवा अर्थात समान को कष्ट देवा आ संक्षिप्त रे भाषण देवा अभ्यास रे टिके कमजोरी थिबा कारणरू से संक्षिप्त भाषणटा ही संक्षिप्त भाषण रे घंटे उपरे भाषण देवा ये गोटे ब्याड अभ्यास हो जाए मु समस्त को धन्यवाद दूची जे भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश रो छामुआ संगठन आदिवासी मोर्चा ये मत लगे सबुठारु बेसी एठी जमिति रवि भाई कहले सबुठारु आमे सबुठारु बेसी होउचु राष्ट्रवादी आदिवासी एवं से तांकरी कथा रखिकरी मु भी देखुची जे आम ये मोर्चार सांगठनिक ढांचा कार्यक्रम एवं ताहा सहित मध्य आम कार्यकर्ता मानकर गोटे निष्ठार सहित निरंतर भावरे निज संगठन काम को सुचारू रूपे संपादन करवा खरा वर्षा शीत केते बड़े भी कमी करवा नहीं भूकरे शोषरे ये जो काम करिवार गोटे जो शक्ति एवं गोटे जो इच्छा शक्ति भोकरे भी काम करिचु राति रे अंधारे जाइचु दिन बड़े काम करिचु ये प्रकार जो शक्ति मोर मने पड़े से पूर्व कथा ताकू टिके मु निश्चित भाव आज कहवा पई सुजोग पाइछि आ जेते बेले मु प्रथमे आसिकरी भारतीय जनता पार्टी रे जोग देली एवं एकाथरे आदिवासी मोर्चार काम करिवार सुजोग पाइली राज्य संपादक हिसाब रे आते मोर सभापति थिले आज मंच रे बसिथिबा हमर पूर्वतन सांसद परशुराम भाई परशुराम माझी महाशय एडी बसिछंती से ताकर घर एठू बहुत दूर दक्षिण ओडिशा रे पूरा छत्तीसगढ़ बॉर्डर नवरंगपुर रे से प्रथम करी ताकर कार्यकारिणी डाकिदेले चिट्ठी खंडे देदेले से फोन रो काम केते लागुतला मु जानि नै मोबाइल तो नथिला 1998 रे बोध हुए 98 19 पाखापाखि 98 रे 19 तो सांसद बनिगले केमिति जीवा नवरंगपुर भुवनेश्वर देखि नथिबा लोक एकात्रे नवरंगपुर जीवो एवं मु जेहेतु सेते बळे सरपंच थिली मोर भारी इच्छा हला जीवा पई सरपंच बा कारणरू बस भड़ा मिलवा आ किछि असुविधा नाही मु पचारिली केउंझर रे आसिकरी जे केमिति मु पहुंची पारबी नवरंगपुर से मते संगे संगे परामर्श मिला जे आपण गोटे गवर्नमेंट बस जाउची केउंझर रु सीधा बलांगीर आपण बलांगीर पड़ी जिबे तार 2 घंटा परे गोटे बस अछि आ गोटे गवर्नमेंट बस सीधा नवरंगपुर पहुंची जिबे राति 7-8 पाखापाखि पहुंची जिबे पहुंचला परे सेठी आपनकर असुविधा हो ना जदियो फोन कांटेक्ट नथिला मुझे पहुंची गली यथा समय रे आउ कोठी रही कौन करी ये चिंता करू करू लास्ट भाविली कोठी देखा लजिंग फजिंग रे रही जावा बोली लज रे मु रही गली
ପରେ ଆର ଦିନ ବୈଠକକୁ ଯାଇକି ଯୋଗଦାନ କରଲି। ବୈଠକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ହେଲା ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଯୋଗ ଦେବା, ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶନ କରିବା, ବାସ୍ତବିକ ବଡ଼ ସେତେବେଳର ମୋର ଅନୁଭୂତି ଆଜି ବି ମନେ ପଡୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଥିଲା। ରାଜନୀତିରେ ମୋଡ଼ ବଦଳିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଧାୟକ ହେଇ ସରପଞ୍ଚରୁ ବିଧାୟକ, ବିଧାୟକରୁ ଆଜି ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲମ୍ବା ରାଜନୀତି ଦୌଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ। ଏ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ହିଁ ସେଇଠୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେ ମୋ କେଉଁଝରରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଇକରି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେଇକରି, ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମିତି ହେଇକି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପହଞ୍ଚିବା, ତାପରେ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କୋରାପୁଟ ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତି କି ଟିକେ। ମୁଁ ଜୟପୁର ପଳେଇଲି, ଜୟପୁରରେ ରହିଲି, କୋରାପୁଟ ଆସିଲି, ତାପରେ ଗଜପତି ଆସିଲି, ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଇକରି ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି, ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତାପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ଏପଟେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ହେଇକରି ଯାଜପୁର ହେଇକରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କେଉଁଝର ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ସହିତ ପୂର୍ବ ହେଇକରି ଉତ୍ତରରେ ଆସିକି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଇଏ ଲମ୍ବା ଇଏ ଯୋଉ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାମ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶନ କରିବା ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥରେ ଆସିଥିଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ବି ଯାଇନଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପର୍ଶୁ ଭାଇଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଲି ଏବଂ ସଂଗଠନ କାମର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଲା, ପର୍ଶୁ ଭାଇ ବି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉମାନେ ବି ଯୋଉ ପଦବୀରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ 1999 ମସିହାରେ ପର୍ଶୁ ଭାଇ ବୋଧେ ଲଢ଼ିଲେ, ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ହେଲେ, ନାଇଁ ସେଇ ସମୟଟା 1999ରେ ପର୍ଶୁ ଭାଇ ସଭାପତି ଲଢ଼ିଲେ, ସାଂସଦ ହେଲେ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ଆମକୁ ପର୍ଶୁ ଭାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୟାରେ ଉପସଭାପତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମ୍ପାଦକ, ଟ୍ରେଜରର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସଦସ୍ୟ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ ମିଳିଲା ତା ଭିତରୁ ସାଂସଦ ଆଉ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ବନିଗଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ସେଟା ପରେ ତ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ବନିବା ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସଫଳତା ଆଣିଦେଲା ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। ଏଠି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଳି କେତେବେଳେ ମାରିବେ? ପୁରା ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଜୋର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଳି ମାର ବୋଲି। ସଜନ ଭାଇ ଆମର ଭେଟରାନ, ଏଠି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଛି, ଆମର ବଡ଼ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବଡ଼ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ। ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଲମ୍ବା ଇତିହାସରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବନେଇବା କଥା ଯଦି ତାହେଲେ ସେ ବନେଇଥିବେ କି ନାହିଁ, ଭାବିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ତ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଠି ଯୋଉ କଥା ଏଠୁ ମଞ୍ଚରୁ ଆସିଲା ଯେ ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ହେଇକରି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ସେ କହିଦେଲେ। ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ତ ମୁଁ ଆସିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏ ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚାରୁ ହିଁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସଂଗଠନରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ନିଜର ଦକ୍ଷତା, ନେତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିବାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ, ଆଉ ଯଦି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ହିସାବ କରିବା, ଖାତାରେ ପକେଇବା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେ ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲାରାମ ଆଦିବାସୀ ବିଭାଗର କେତେ ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ କେତେ ନମ୍ବର, ଏମିତି ଯଦି ନମ୍ବର ମିଶେଇ ଯିବା, ଇଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଟପ୍ରେ ରହିବା। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କଥା। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ 2000 ମସିହାରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଆମ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ବିଧାୟକମାନେ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ। 18 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲୁ। 2000 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ବି 18 ଜଣ ବିଧାୟକ ଆଦିବାସୀର ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକରି ଆସିଛୁ। ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ସେ ରେକର୍ଡକୁ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେଲା, ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯେମିତି
रवि भाई कहले ये दल होची आ दलर कार्यकर्ता मैंने आम समस्त राष्ट्रवादी संगठन रे आम सबुठारु आगुआ अति विश्वासर सहित आत्मविश्वास सहित दल पाई काम करू आ सेही प्रणा आमर आज भी अच्छी आम निरंतर भाव काम करुछु हेला हेला नहले नाही चलो काम कर बीजेपी आ गोटे बड़ फुल फर्म रखिछंती आमर सदन भाई बीजेपी फुल फर्म तो भारतीय जनता पार्टी किंतु आ गोटे फुल फर्म अच्छी बीजेपी भाई जगिथा पार्टी ये पार्टी रे जगिथा जदि जगिथबु ताले निश्चित भाव तू पुरस्कार पाइबु एवं पदवी पाइबु एवं तू नेतृत्व देबु ए समाज को ए राष्ट्र को तू देबु यार भी बहुत अर्थ अच्छी एवं पॉजिटिव आउ ये मुझे आज कहवाई चाहूँगी वास्तविक आज आम समस्ते काम करुँच संगठन आ संगठन काम करला परे संगठन आमको कर्मणे माँ बाजी कराते माँ प्रेसु कदाचन आम कर्म कर चलले फल आमको भगवान तो दौरान क्या मध्यम आम ये भारतीय जनता पार्टी मध्यम आउे आमर ये आदिवासी मोर्चा मध्यम एनु निश्चित भाव में आज अनेक कार्यकर्ता ये आपण मैंने अच्छा भाई भौणी मैंने मन मन भावुवे भाई जगिता पार्टी रे मुझे तो जगिछि किंतु मोर केते गुड़े कहीं फल तो फलुनी एमती भी बेले बेले भावना आसुथो किंतु ता भितर भी गोटे भाग्य तो जोड़ी तो अच्छी ना नहीं पुणी से भाग्य केते फिटिबो आमे केते संगठन सहित आमे भी सत्ता को आसबू सत्ता माध्यम सरकार माध्यम सत्ता माध्यम आमे पार्टी माध्यम आमे लोकंको सेवा देवा और लोकंकर विकास करवा एमती अनेक कथा बहुत अच्छी।